Okay, magandang hapon po mga solid followers and friends ng Tanay. Dito tayo sa Tanay. Meron tayo pamimigay. Dalawa lang tao po, dalawa. Kahit pambarako, underbone saka scooter. Makakakuha po nitong sticker na to. Ito po yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yun. Public market ang Tanay. Yun, oh. Ito lang natin to, oh. Talikod, oh. Yun. Talikod. Yun, oh. May isa pa tayo, oh. Yun, sa taas. Yun, oh. Unahan na lang po sa dalawa. Yun. Thank you for watching. Pa-share na lang po para mabilis tayo. Thank you. Yun, oh. Oh, naghahanap na, oh. Yun, oh. Hindi na panood na pa. Ano po? Yun, oh. Ayun, naisa na. Yun, oh. Ano, sir? Anong nakawa mo, sir? Sticker. Okay. Okay, meron tayong langis. Langis to. Anong motor mo? Click. Click. Meron tayo pang underbone. O, sir, kuha lang tayo. Boss, oh. Thank you, thank you. Thank you. Yun, oh. Naghahanap pa, oh. Yun, oh. Yun, oh. Naghahanap pa, oh. Yun, oh. Yun. Ayun, may isa pa pala, eh. Okay, guys, sir. Ano yung sticker? Anong motor mo? Yung underbone. Sige. Sir, pati yung sticker. Ayan, oh. Galing kay Kadiskarte Motovlog, sir. Thank you. Thank you for watching.